Let's go guys, let's eat. Kilawing bangus. Yan, swabe to guys. Tapos ito naman, luto ni Loblob to. Adidas naman to guys. So yan, sa tingin ko medyo maanghang. Favorite to ni Mainit. Ito mo sa video gal. Yan ah. Favorite guys. Favorite na yan, spicy. Yan. Yan ang ulam namin ngayon guys. So naisipan namin na itong ulamin natin. Tapos ito. Kayayaan guys. Itong favorite ko naman. Nagkayayaan ng ganyang ulam. Nagkayaan at medyo gusto namin magkilaw at magpaa. So yan guys. Naka-ready na yan. Sawa na kami sa puro karne. Kakasawa naman kasi yung karne lagi. So tikman natin ito. Yan o. Suwabing-suwabe itong timpla ko na to guys. Parang nasa dalang pasigan ka lang guys. Yes, let's go, let's eat. Koy. Guys.